कोई नहीं बोलवा खाली रोटाप करवा राम ना बजो श्याम ना बजो ना बजिलु हरी भजिला राम देखिबो श्याम भव हई भूतारी राम ना बजो श्याम ना बजो ना बजिलु हरी भजिला राम देखिबो श्याम भव हई भूतारी पिके भाई बर्तमान आमर भाई जे कि आम राजेंद्र दुलान भाई दुलान कहर प्रति मुहूर्त जे आम सुख दुख साथी अच्छा से आज आमर नदिया बादक मृदंग बादक श्री पवित्र भाई को 10 टंका भारतीय मुद्रा देते आम अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद।
ଆଉ କହୁ ଏବେ କଂସାସୁର ଉଗ୍ରସେନକୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇକି ସିଂହାସନରୁ ଟାଣି ଆଣିକି ସେ ଏବେ ମଥୁରା ଗଡ଼ରେ ରାଜା ହେଇଛ କଂସ। ତାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବକୀର କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପୁରସ୍କାର ପହଞ୍ଚି ଆସିଛି। ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାରଟି ସେଇ ମୁକୁନ୍ଦ କହଁର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର ଆମର ପବିତ୍ର ଭାଇ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକକୁ 20 ଟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की सत्य नाची लागन सदस्य ଯେତେବେଳେ କଂସ ଦେବଗୀର 6 ପୁତ୍ରକୁ ବିନାଶ କରିଦେଲା ଆଉ ଦେବଗଣ ମାନେ ବି ସହ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେବଗଣ ମାନେ କାହାର ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ଦେବଗୀକୁ ବୋଲେ ଏବେ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ ଭକ୍ତ ଗଣ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଚିତ୍ତ ଦେବଗଣ ମାନ ଗଲେ ସର୍ବେ নিদা বিষ্ণু পাশ শুনা
শুন ভক্ত গড়া শুন দেই মন চিত্ত দেবগণ মানে বলে সবে শুন শুন ভক্ত গড়া শুন দেই মন চিত্ত